नमस्कार साथीहरु, नेपाल स्वास्थ्य सेवातर्फको लोकसेवा तयारीको लागि हजुरको सहयात्री हेल्थ सेवा तयारी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र आज यस भिडियोमा हामीले चाहिँ प्रेग्नेन्सी रिलेटेड एमसीक्यूजहरु लिएर आएका छौं र लोकसेवामा सोधिने प्रेग्नेन्सी रिलेटेड एमसीक्यूजहरुको यो सेट 1 रहेको छ, पहिलो सेट रहेको छ हाम्रो र यसमा हजुरले आन्सर पनि पाउनुहुनेछ। 50 वटा एमसीक्यूज यो भिडियोमा समेटिएको छ र यसभन्दा पहिले पनि हामीले केही मोडेल सेटहरु प्रस्तुत गरिसकेका छौं हजुरहरुको सामु र ती मोडेल सेटहरु हजुरले हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब आजको क्वेशन हाम्रो मोडेल सेट क्वेशन प्रेग्नेन्सी रिलेटेड एमसीक्यूजहरु रहेको छ। 50 वटा एमसीक्यूज यसमा रहेको छ। सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म भिडियो राम्ररी हेर्नु होला र कुनै पनि डाउट भए कुनै पनि जिज्ञासा भए आफ्नो कमेन्ट बक्समा हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। लागौं आजको प्रश्नहरुतर्फ। पहिलो नम्बरमा हाम्रो रहेको छ द fertilized ovum is normally embedded in perimetrium, myometrium, endometrium, fallopian tube। र हाम्रो यसको आन्सर रहेको छ endometrium। The fertilized ovum is normally embedded in endometrium। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2, first stage of labor is up to crowning of head, full dilation of cervix, expulsion of fetus, rupture of membrane। हाम्रो आन्सर छ full dilation of cervix। First stage of labor is up to full dilation of cervix। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3, fertilization of the ovum usually takes place in the fundus, endometrium, ovaries, ampulla of the uterine tube। र हाम्रो आन्सर छ ampulla of the uterine tube। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4, during pregnancy the endometrium is called basal layer, functional layer, decidua, implantation layer। र हाम्रो यसको आन्सर छ decidua। प्रेग्नेन्सीको कन्डिसनमा चाहिँ ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी इन्डोमेट्रियमलाई decidua भनिन्छ अथवा decidualized endometrium भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5, after fertilization the zygote gradually migrates from the ampulla of the uterine tube and reaches uterine cavity at about 12 hours, 24 hours, 48 hours, 72 hours। हाम्रो आन्सर छ 72 hours। After fertilization, the zygote gradually migrates from the ampulla of the uterine tube and reaches the uterine cavity at about 72 hours। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 6, which of the following implants in uterine wall? Which of the following implants in uterine wall? Option छ ovum, blastocyst, morula, none of the above। हाम्रो आन्सर रहेको छ blastocyst। Blastocyst implants in the uterine wall। Question number 7, which membrane helps to form placenta? Amnion, chorion, yolk sac, allantosis। र हाम्रो आन्सर छ chorion। Chorion helps to form placenta। त्यसैगरी question number 8, what is the normal duration of pregnancy? 210 days, 238 days, 280 days, 294 days। र हाम्रो आन्सर रहेको छ 280 days। हाम्रो जेनरली प्रेग्नेन्सी को चाहिँ ईडीडी क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ एस्टिमेटेड डेट अफ डेलिभरी क्याल्कुलेट गर्दा फर्स्ट डे अफ मेन्स्ट्रुएसन मा चाहिँ 9 months प्लस 1 week एड गरिन्छ। 9 months भनेको हाम्रो जेनरली 270 days भयो प्लस 1 week भनेको 277 तिर आउँछ र यहाँ नियरेस्ट आन्सर भनेको हाम्रो 280 days रहेको छ। त्यसैगरी अब what is the function of placenta? A, exchange of gases and metabolic products between the maternal and fetal stream, transfer of maternal antibodies and protective barrier to prevent the entry of pathogenic organism from mother to fetus, synthesis of hormones, all of the above। र हाम्रो आन्सर छ all of the above। फंक्सन अफ प्लेसेन्टा भनेको यी तीनटै रहेको छ यहाँ दिएको मध्ये। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 10, मदर एक्सपिरियन्सेस fetal movements at about 5th month of pregnancy, which is known as lightening, quickening, development, engagement। र हाम्रो आन्सर रहेको छ quickening। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 11, which of the fetus blood vessel contains high oxygen concentration? Umbilical artery, umbilical vein, pulmonary artery, ductus arteriosus। र हाम्रो यसको आन्सर रहेको छ umbilical vein। umbilical vein मा चाहिँ सबभन्दा धेरै अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन रहेको हुन्छ फिटसको। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 12, what are the presumptive
signs of pregnancy presumptive मा चाहिँ mostly subjective presumptive signs of pregnancy amenorrhea and fetal movement felt by examiner amenorrhea and pregnancy test to detect HCG breast changes and Godel sign amenorrhea and quickening हाम्रो आन्सर रहेको छ amenorrhea and quickening त्यसैगरी 13 number what are the probable signs of pregnancy objective what are the probable signs that is objective signs of pregnancy uterine changes and enlargement pregnancy test to detect HCG ballotment all of the above र हाम्रो आन्सर रहेको छ all of the above are the probable signs or the objective signs of the pregnancy त्यसैगरी question number 14 the date of pregnancy is calculated from the first day of last menstrual period fourth day of last menstrual period 7th day of last menstrual period 14th day of last menstrual period र हाम्रो आन्सर रहेको छ फर्स्ट डे अफ लास्ट मेन्स्ट्रुअल पिरियड फर्स्ट डे अफ लास्ट मेन्स्ट्रुअल पिरियड देखि चाहिँ हामीले प्रेग्नेन्सी को डेट क्याल्कुलेट गर्छौं त्यसैगरी 15 नम्बर द ड्युरेसन अफ प्रेग्नेन्सी इन ह्युमन इन्क्लुड्स 7 months plus 9 days 9 months plus 7 days 9 months plus 10 days 10 months plus 7 days र हाम्रो आन्सर रहेको छ 9 months plus 7 days त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 16 द भाइबल एज इफ द fetus is 7 months 8 months 9 months 3 weeks the viable age of the fetus is 7 month 8 month 9 month 3 weeks र हाम्रो आन्सर रहेको छ 7 months त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 17 a prime gravida at 8 weeks period of gestation comes with the complaint of vaginal bleed with passing of grape like structures likely diagnosis is identiform mole candidiasis vaginal atrophy all of the above फेरि पनि क्वेशन सुन्नु होला A prime gravida at 8 weeks period of gestation comes with the complaint of vaginal bleed with passing of grape-like structures. Likely diagnosis is identiform mole, candidiasis, vaginal atrophy, all of the above. हाम्रो आन्सर रहेको छ identiform mole. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 18 if the newborn develops thrush or candidiasis of the mouth what treatment is useful? Option A. Apply 1% Jensen violet locally or nystatin cream. B. Antibiotics orally and intramuscularly. C. Avoid breastfeeding and give IV fluid. D. Apply corticosteroid ointment locally. र हाम्रो आन्सर रहेको छ यसको A रहेको छ Apply 1% Jensen violet locally or nystatin cream. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 19 Not a component of active management of third stage of labor. Option A. Immediate care of newborn. B. Administering 10 units of oxytocin, controlled contraction, uterine massage. र हाम्रो यसको आन्सर छ immediate care of newborn. Immediate care of newborn is not a component of active management of third stage of labor. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 20 if a pregnant woman develops vaginal bleeding and pain in early pregnancy it is likely that it will result in abortion that is threatened abortion. How the case should be managed? A. Administer injection ergometrine. B. Keep under complete bed rest and sedative should be given. C. Evacuation by manual vacuum aspiration. D. High dose antibiotics should be given. र हाम्रो आन्सर छ यसको keep under complete bed rest and sedative should be given. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 21 What should be done to the pregnant woman having accidental hemorrhage? A. Start IV line and replace IV fluid by plasma or blood. Collect blood for hemoglobin percentage and RS factor study. Sedate the patient. All of the above. र हाम्रो आन्सर छ all of the above. प्रेग्नेन्ट वुमेन को चाहिँ एक्सिडेन्टल हेमरेज को केस आयो भने चाहिँ यी सबै कुराहरु गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले IV लाइन स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ IV फ्लुइड लाई चाहिँ प्लाज्मा र ब्लडले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ ब्लड चाहिँ कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हेमोग्लोबिन पर्सेन्टेज को लागि RS फ्याक्टर स्टडी को लागि त्यसैगरी पेशेन्टलाई सेडेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 22 During PV examination of the pregnant woman, you found purplish vaginal mucosa and cervix, which is Godel sign, Hagar sign, Chadwick sign, positive sign. हाम्रो आन्सर छ Chadwick sign. Chadwick sign मा चाहिँ early pregnancy मा चाहिँ purplish mucosa र cervix हामीले examination गर्दाखेरि पाउँछौं. त्यसैगरी 23 नम्बर A full term pregnant woman came with the history of repeated painless vaginal bleeding. She was anemic. There was no uterine contraction or tenderness. Presenting part was not engaged. What is your diagnosis?
First stage of labor, placenta previa, polyhydramnios, incomplete abortion. र हाम्रो आन्सर छ placenta previa. A full-term pregnant woman came with a history of repeated painless vaginal bleeding. She was anemic, there was no uterine contraction or tenderness, presenting part was not engaged. यसमा चाहिँ हाम्रो डायग्नोसिस भनेको प्लेसेन्टा प्रेभिया हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 24, when a severely anemic patient is in labor, she may need oxygen inhalation and blood transfusion. Ergometrine IV is to begin in third phase of labor. Give antibiotic orally. All of the above. र यहाँ चाहिँ हाम्रो आन्सर छ all of the above. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 25 तर्फ लागौ। Implantation occurs at lower segment of uterus, upper segment of uterus, fundus, comu. र हाम्रो आन्सर छ upper segment of uterus. upper segment of uterus मा चाहिँ implantation हुन्छ। त्यसैगरी the common place of ectopic pregnancies ampulla, abdomen, ovary र cervix. common place for ectopic pregnancy भनेको यहाँ दिएको मध्ये ampulla रहेको छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 27, absolute indication of LSCS includes all except lower cesarean section को चाहिँ indication के रहेको छ, includes all except यसमा चाहिँ एउटा exception के रहेको छ, genital malignancy, previous LSCS less than 2 years back, fetal distress, contracted pelvis. र हाम्रो आन्सर छ fetal distress. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 28, the main sign or symptoms of ectopic rupture is colici, abdomen pain, hypotension, tachycardia and sign and symptoms of shock, painless severe external bleeding, abdomen tenderness, expulsion of baby, none of the above. र हाम्रो आन्सर छ colici, abdomen pain, hypotension, tachycardia and sign and symptoms of shock भनेको ectopic rupture को main sign and symptoms रहेको छ। त्यसैगरी 29, a mother with breast engorgement should be supported by give analgesic and antibiotic, giving breast support and putting the baby to breast regularly, incision and drainage under GA, giving more fluid intake to the mother. हाम्रो आन्सर छ यसको giving breast support and putting the baby to breast regularly. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 30, the management of breast engorgement is A. alternate hot and cold application on breast, hot fomentation, cold application, none of the above. र हाम्रो आन्सर छ alternate hot and cold application on breast. त्यसैगरी हामी क्वेशन नम्बर 31 मा पुगेका छौं। आधा भन्दा बढी हाम्रो क्वेशनहरु सकिसकेका छन्। हामीसँग साथ रहनु होला र अन्त्यसम्म हेर्नु होला भिडियो। The most common causative organism of breast abscess is H. influenza, Streptococci, Staphylococci aureus, E. coli. र हाम्रो आन्सर छ Staphylococci aureus. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 32, the choice of treatment of acute mastitis is fluoxacillin, amoxicillin, ampicillin, ciprofloxacin. र हाम्रो आन्सर रहेको छ fluoxacillin. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 33, the choice of treatment of stage 1 and 2 carcinoma of breast is radical mastectomy, chemotherapy, radiotherapy, hormonal therapy. र हाम्रो आन्सर छ radical mastectomy. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 34, what is the most common cause of maternal mortality in Nepal? Postpartum hemorrhage, toxemia of pregnancy, puerperal sepsis, obstructed labor. र हाम्रो आन्सर छ toxemia of pregnancy. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 35, what complication may occur during pregnancy? Morning sickness, ectopic pregnancy, malpresentation, both B and C. र हाम्रो आन्सर छ both B and C. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 36, a pregnant woman has hypertension combined with proteinuria and or generalized edema, then what is her diagnosis? Anemia, eclampsia, preeclampsia, none of the above. Hypertension छ combined with proteinuria र generalized edema छ। हाम्रो आन्सर छ यसको preeclampsia. त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 37, which one is the danger sign during pregnancy that requires seeking immediate care? Severe abdominal pain, high fever, rupture of the membrane, all of the above. र हाम्रो आन्सर रहेको छ all of the above. यी सबै कन्डिसनमा चाहिँ इमिडिएट केयर चाहिन्छ प्रेग्नेन्सी को बेला। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 38, which of the following test is necessary for pregnant woman? Blood for hemoglobin percentage, blood grouping and RH typing, blood for VDRL, urine for albumin and sugar, all of the above. प्रेग्नेन्ट वुमेन को लागि चाहिँ के टेस्ट नेसेसरी रहेको छ? र हाम्रो आन्सर छ all of the above. यी सबै टेस्टहरु प्रेग्नेन्ट वुमेन को लागि नेसेसरी रहेको छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 39,
According to WHO, anemia is diagnosed when the hemoglobin level of pregnant woman is below 9 gram percent, 11 gram percent, 13 gram percent, none of the above. र हाम्रो आन्सर छ 11 ग्राम पर्सेन्ट। एनेमिया चाहिँ 11 ग्राम पर्सेन्ट भन्दा कम हेमोग्लोबिन लेभल हुँदाखेरि एनेमियामा क्याटेगोराइज गरिन्छ अथवा डायग्नोज गरिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 40, मर्निङ सिकनेस टिपिकल्ली बिगिन्स ड्युरिङ व्हिच वीक अफ प्रेग्नेन्सी? 1 to 3 weeks, 4 to 8 weeks, 10 to 12 weeks, 14 to 18 weeks। हाम्रो आन्सर छ 4 to 8 weeks। 4 to 8 weeks अफ प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ मर्निङ सिकनेस चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 41, late in pregnancy, the fetal head descends into the pelvis and contour of the abdomen change. This is referred to as false descent, lightening, Braxton Hicks labor, effacement। हाम्रो आन्सर रहेको छ लाइटेनिङ। यो कन्डिसनलाई चाहिँ लाइटेनिङ भनिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 42, prior to the pelvic examination, the patient should be encouraged to take an enema, empty her bladder, save her perineum, take plenty of water। पिबी एक्जामिनेसन गर्नुभन्दा पहिले पेसेन्टलाई के गर्न इन्करेज गरिन्छ? र हाम्रो आन्सर रहेको छ एम्प्टी हर ब्ल्याडर। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 43, सेक्सुअल इन्टरकोर्स इज नट अलाउड इन प्रेग्नेन्सी इफ बेबी इज फुली डेभलप्ड, मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड, एफएचएस इज हेयर, क्विकनिङ इज प्रेजेन्ट। र हाम्रो यसको आन्सर रहेको छ मेम्ब्रेन इज रप्चर्ड। हामी क्वेशनको अन्त्यतर्फ लागिसकेका छौँ। क्वेशन नम्बर 44 मा आइसकेका छौँ। To get relief of itchy skin during pregnancy, the health worker should instruct the patient to increase fluid intake, decrease fluid intake, take hot bath, take cool bath। र हाम्रो आन्सर छ increased fluid intake। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 45, one-sided lower abdominal pain is associated with abortion, ectopic pregnancy, abruption placenta, placenta previa। हाम्रो आन्सर छ ectopic pregnancy। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 46, second stage of labor is up to crowning of head, full dilation of cervix, expulsion of fetus, rupture of membrane। र हाम्रो आन्सर छ expulsion of fetus। second stage of labor is up to expulsion of fetus। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 47, the third stage of labor is from the full dilation of cervix to the delivery of baby, from the onset of true labor to full dilation of cervix, from the delivery of the baby to the delivery of the placenta, from the delivery of the placenta to 1 hour after delivery। र हाम्रो आन्सर रहेको छ from the delivery of the baby to the delivery of the placenta लाई चाहिँ थर्ड स्टेज अफ लेबर भनिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 48, लेबर अकरिङ बिट्विन डे 141 and day 249 of pregnancy, that is between 28 to 37th week, is called normal labor, premature labor, complicated labor, एबर्सन लेबर और एबर्सन। र हाम्रो यसको आन्सर रहेको छ प्रीमेच्योर लेबर। डे 141 टु डे 249 को बिचमा हुने लेबरलाई चाहिँ प्रीमेच्योर लेबर भनिन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 49, व्हाट इज द पोसिबल काउज अफ प्रोलङ्ड लेबर? सिफेलोपेल्भिक डिस्प्रोपोर्सन, माल प्रेजेन्टेसन, सर्भिकल डिस्टोसिया, अल अफ द एबभ। र हाम्रो आन्सर छ अल अफ द एबभ। पोसिबल काउज अफ प्रोलङ्ड लेबर भनेको सिफेलोपेल्भिक डिस्प्रोपोर्सन, माल प्रेजेन्टेसन, सर्भिकल डिस्टोसिया यी सबै रहेको छ। र हाम्रो अब लास्टको क्वेशन छ, ड्युरिङ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अफ प्रेग्नेन्सी नो ड्रग सुड बी टेकन बाई द मदर अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। वाइ? किन चाहिँ कुनै पनि ड्रग लिनु हुँदैन नेसेसरी नभएसम्म? हाई चान्सेस अफ ड्यामेजिङ द हेल्थ अफ द मदर, मे कज irreparable damage to the embryo as it is the period of organogenesis, during pregnancy period action of dairy is diminished, none of the above। हाम्रो यसको आन्सर रहेको छ मे कज irreparable damage to the embryo as it is the period of the organogenesis। र यति नै थियो आज हाम्रो क्वेशन। यी क्वेशनहरुमा केही पनि हजुरलाई डाउट छ, मैले भनेको आन्सरमा केही पनि गलत लाग्यो अथवा कुनै पनि डाउट छ भने पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। केही आशा छ केही जिज्ञासाहरू छ भने त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुस्। हस्त आजको भिडियोलाई यति नै, फेरि पनि हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। धन्यवाद, बाइ।